Hi, ma'am. Lohan? Hi. Ulit. Hi, ma'am. Pass, pwede ka mag-pass, ma'am. O, pass mo lang. O, sa likod ka na. Hi, ma'am. Yan si Johan. Hi, Lohan. Lohan? Correct. Ay, hindi. Tayo ko na, guys. Ako, kilala ako. Ano? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Pwede mo pa. O, pass mo na. Lakasan mo. Hi, ma'am. Lakas. Hi, ma'am. Oh my God, ako palang nahulaan, guys. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Nilakasan niya lang. Hi, ma'am. Pass ulit. Bakit hindi na mahulaan? Hi, ma'am. Aileen? Oh, alis ka na dito. Ano yan? Kilala ko ni ma'am. Hi, ma'am. Ay, sa Ilona. Yes! Ay, lalaki. Ulit. Hi, ma'am. Ay! Ulit. Hi, ma'am. Oy, bibili na kayo. Mamaya. Ulit. Hi, ma'am. Gian? Ay, 1 year lang. Kawawa naman yung mga nauna. Hi, ma'am. Ay! Ay, patay ulit. Hi, ma'am. Ulit. Pass mo na. Hi, ma'am. Ay, sino to? Ay, dadali. Meron na sumunod doon. O siya pa rin. Ulit. Hi, ma'am. Ay, malaki ang boses. Sino pa kasama natin malaki ang boses? Roll po. Roll, ma'am. Roll. Ulit. Hi, ma'am. Pass, ma. Pass mo na. Ang dami mo na. Hi, ma'am. Sino yung kasadaya? Hi, ma'am. Ah! Pare-pare sa mga boses. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Joanne? Hindi. Alis ka muna. Hi. Naman. Bakit hindi sila mga prosesan? Ulit. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Huwag yun iba yung boses. Hindi iba ang boses. Huwag niyong ibahin yung boses. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ay, sandali. Last. Hi, ma'am. Laksan mo. Hi, ma'am. Ay, Lohan. Ah. Ay. Ulit. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Malapit na. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Sino bang malat sa inyo? May malat. Ha? Hi, ma'am. Ah, Micaela? Oh, sabi na, parang may malat ka ako eh. Hi, ma'am. Hi, Joshua. Oh my God! Oh my God! Hi, ma'am. Adriana. Ulit. Pila niyo hindi ko nahulaan. Pila ulit. Rose Ann. No, ma'am. Hindi ulit. Eh. Hi, ma'am. Maria. No, ma'am. Huwag mamaya. Sabi ako kanina ka sa likod. Hi, ma'am. Kim. Parang yung mga kilalang boses, hindi ba kaya ano? Lapit mo, lapit. Roger. Ulit, ulit. Ulit. Hi, ma'am. Ah! Ano, ma'am? Roger! Ulit. Hi, ma'am. Alden? Roger! Roger!
EJ. Isa, ano lang. Ayan o. Tugtog naman kasi. Ulit. Jane! Yeah! Oh my God, ma'am. Ulit. Roger. Roger. Hindi, ma'am. Oh my God, ma'am. Oh my God. Ano, ma'am? Ulit. Hi, ma'am. Para. Sino ba tayo? Mamaya ka mula. Pero malapit na siya. Malapit siya. Hindi lang ba Let's end. Ulit. Ay, di mo kasi ako walang picture mo. Normal na yan? Siya si Roger. Lakas. May na ang boses. Hi, ma'am. Sigaw mo na. Sige na. Ayun nga eh. O bakit? Sige, mamaya ka. Balik mo. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Let's end. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Oh my God, hindi ka na ni-boss. Jonas? Go. Hi, ma'am. Monarch? Sandali. Ilan ba kayo? Ano naman choices? Hindi. Ang hindi pa. Multiple choice identification siya. Hi, ma'am. Si Jonas. Sandali. Si Jonas. Si Glensen. Sino ba di ko napipili? Si Raleigh. Alex. Si Monarch. Johan. Johan. Dalawa na lang? Ay, Madami pa sila. Hindi, yung lalaki. Ah? Nangalit ako na. Sabi ko, Jonas. Monarch, ma'am. Glensen. Oo nga, nabilang na. Monarch, ma'am. Lima na lang sila na ulit. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Kaya si Monarch? Pass. Ulit. Hi, ma'am. Pass, ma'am? Pass muna. Second chance. Ay. Ulit. Jonas? Laksan mo kasi. Alex? Yay! Hindi ba ni Alex? So, hi, ma'am. Monarch. Hi, Glensen. Yay! Michelle? Ha? Eh, Michelle ba tayo? Ma'am, wala. Ma'am, may day yan. Wala si may day. Ulit. Jamea. Alexa. Hindi. Nanguna na lang si Ma'am ng pangalan. Isip niya yung makawala. Normal voice nyo. Yes, Jamea. Ayoko. Ayoko. Rose Ann. Yes! Ayan na. Hi, ma'am. Ulit. Hi, ma'am. Ayun, taas ang boses. Hi, ma'am. Hi, ma'am.
John! Wow! Hi, ma'am! Yan! Ouch! Hi, ma'am! Uy, tumataas! Si Michelle yan? Ma'am, sino Michelle? Si Melissa? Hi, ma'am! Alexa? Hindi ganyan ang boses ni Alexa. Mahihingi. Hi, ma'am! Maria! Mama, dal-dal yan. Hindi mo nahulaan. Ayan si Alexa. Ulit. Hi, ma'am. Yan si Melissa. Hi, ma'am. Ah, si Jamea. Jamea. Hi, ma'am. Ayan, laki. Alexa. Si Melissa. Ayun nga, Alexa, Melissa. Melis. Melis, at saka? Nakalimutan talaga yung isa, ma'am. Aray! 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 Pinaka nakalimutan, aray! Ay, nandiyan pala si Stephanie. Aray! Nandyan daw pala. Kinalimutan ko si Stephanie. I'm sorry, Stephanie. Ayan si Alexa. Ah, ay, ma'am, maganda mainit. Ayan si Melissa. Wala na. Bye, ma'am. Conrad. Wala na. Jonas. Wala na, pili na. Ay, babae. Elise. Wow. Ay, sorry sa mga ano, kasi hindi ba niyo yata eh. Ha? Jonas, yan na lang naman eh. Ma'am, hindi po. Ay, ma'am. Glense. Si Glense? Oh. Glense? Mika. Ma'am, hindi palas. Hindi palas. Ulit. Ay, ma'am. Ay. Ma'am, kinakalimutan mo siya, ma'am. Eh, kumpleto na. Ma'am, hindi! Ah! Ay. Johan? Yeah! Ma'am, meron pa! Ang dami niya naman. Mama yan! Oh, may babae ulit. Ay, babae to? Ako na. Ano ba talaga? Sure ka? Sure kaya? Meron ba talaga? Naano ko na si Elise, diba? Ma'am, edi pass, ma'am. Pass po. Tapos ko na si Elise, diba? Opo, ma'am. Ma'am, pass ulit. Dalawa na lang sila, ma'am. Tapos na si Melissa. Opo. Ma'am, pass na ulit. Uy, niloloko niyo ako. Ma'am, meron ka pa, ma'am. Niloloko niyo ako. Ma'am, hindi. Ulit. Nagbibilang na lang. Bawal, ma'am. Bawal yan. Bawal yan. Ibilang ko kayo. Muna, isa pa. Isa pa karon. Hi, ma'am. Tapos na. Ma'am, pass ikaw, pass. Opas. Pinahirapan niyo ako eh. Hi, ma'am. Parang si Sailona lang ako eh. Normal voice kasi. Normal ba yun? O, dalaw na sila, oh. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ulit. Si Johan. Johan. Ha? Johan. Hi,
meron